Oke, siap. Atas nama Cika. Cika. Kelas berapa, Dok? 1. Oh, 1 SMP. Apal ya jus amang ya. Hafalan di sini. Apal tenan ya, ora tenanan baleni sampai. Cika. Soal pertama bacakan surah Al-Balad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Oke, cukup. Surah apakah itu? Surat Al-Balad berjumlah 20 ayat, surat yang ke-90. Innahu ala raj'ihi laqadir. Lanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwati wala nasir. Wasama'i dzatir raj'. Cukup. Surah apakah itu? Surat At-Tariq berjumlah 17 ayat, surat yang ke-86. Bacakan akhir surah Al-Qari'ah. Dilanjutkan surah berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Narun hamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Cukup. Surah apakah itu? Surat At-Takwir. Ayo. Surat At-Takasur berjumlah 8 ayat, surat yang ke-102. Oke, cukup. Boleh tepuk tangan. Lanjut. Mahai kita masalah ini. Atas nama Lenita. bacakan akhir surah Al-Bayyinah. Dilanjutkan surah berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum bardu'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha Wa qala al-insanu ma laha. Oke, cukup. Surah apakah itu? Surat As-Salah berjumlah 8 ayat, surat yang ke-99. Wa mizajuhu min tasnim. Lanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wamsatu min tasnim. Ainai
yasrabu bihal muqarrabun. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Cukup. Surah apakah itu? Surat Al-Mutaffifin berjumlah 36 ayat, surat yang ke-83. Bacakan. Surah yang ke-96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Cukup. Surah apakah itu? Surat Al-Alaq berjumlah 19 ayat, surat yang ke-96. Oke, cukup. Boleh tepuk tangan. Luar biasa. Kesel dok. Kesel aku lah. Tenang ya, santai ya. Sebenarnya diangan-angan dulu. Oke, lanjut. Atas nama. Suara. Iya. Bacakan surah yang ke-108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Surah apakah itu? Surat Al-Kautsar berjumlah 3 ayat, surat yang ke-108. Wala sawfa yarda. Lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala sawfa yarda. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Cukup. Surah apakah itu? Surat Ad-Duha berjumlah 11 ayat, surat yang ke-93. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha. Oke, cukup. Surah apakah itu? Surat An-Nazi'at berjumlah 46 ayat, surat yang ke-79. Oke, cukup. Boleh tepuk tangan. Kalau misalkan ada yang ingin saya wakil kepada orang tua saya, Pak, monggo dipersilahkan. Wakil rapopo. Tak bet nang kene iki. Ora iso tak ubini. Yakin tidak mau wakil semuanya? Enggak mau wakil ya? Kalau wakil sama orang tua masing-masing. Ben sing baleni ngaji ben ibu. Oke, lanjut. Atas nama Khairun Nisa. Khairun Nisa. Dengarkan baik-baik. Wa yatajannabuhal ashqa. Lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya. Cukup. Surah apakah itu? Surat At-Takwir berjumlah 29 ayat, surat yang ke-81. Coba diulangi. Surah apakah itu?
Surat Al-A'la berjumlah 19 ayat, surat yang ke-97. Surah yang ke 87. Oke. Bacakan surah Al-Fajr. Mohon diulang. Bacakan surah Al-Fajr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyafa'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Oke, cukup. Surah apakah itu? Surat Al-Fajr berjumlah 30 ayat, surat yang ke-89. Surah yang ke 89. Bacakan akhir surah At-Takatsur. Dilanjutkan surah berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Surah apakah itu? Surat Al-Asr berjumlah 3 ayat, surat yang ke-103. Oke, cukup. Boleh tepuk tangan. Lanjut atas nama. Reni. Fala uqsimu bil khunnas. Lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala uqsimu bil khunnas al-jawaril khunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim. Cukup. Surah apakah itu? Surat At-Takwir berjumlah 29 ayat, surat yang ke-81. Bacakan surah yang ke-111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata labin wa imra'atuh hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Surah apakah itu? Surat Al-Lahab berjumlah 5 ayat, surat yang ke-111. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Bala wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Cukup. Surah apakah itu? Surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq berjumlah 19 ayat, surat yang ke-96. Oke, cukup. Boleh tepuk tangan. Lanjut. Atas nama. 1. Ini semuanya dari Gunung Mekar ya? Beda-beda.
Bacakan surah yang ke-98. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Oke, cukup. Surah apakah itu? Surat Al-Bayyinah berjumlah 8 ayat, surat Al-98. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Cukup. Satu lagi. Innal abrara lafi na'im. Lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin. Oke, cukup. Surah apakah itu? Surat Al-Infitar berjumlah 19 ayat, surat ke-82. Oke, cukup. Boleh tepuk tangan. Dikai semangat. Atas nama Nasya. konsentrasi ya, dok, yang penting biar nggak salah. Bacakan surah Az-Zalzalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha. Oke, cukup. Surah apakah itu? Surat Al-Zalzalah berjumlah 8 ayat, surat yang ke-99. Wa idzan nufusu zuwijat. Lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Cukup. Surah apakah itu? Surat At-Takwir berjumlah 29 ayat, surat yang ke-81. Bacakan akhir surah Al-Fajr. Dilanjutkan surah berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadkhuli jannati. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Oke, cukup. Surah apakah itu? Surat Al-Balad berjumlah 20 ayat, surat yang ke-90. Oke, berhasil. Boleh tepuk tangan.